अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए वीलॉग के साथ और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत है। और हस्ब साबिक हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं आमिर चौधरी साहब मौजूद हैं। एक बहुत ही तहलका खेज़ ख़बर है आज उनके पास। एक नौजवान उसका किडनैप हुआ। उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा पुलिस को। और मुबैना तौर पर यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है और कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू एफआईआर कि इसमें हॉस्पिटल की एक डॉक्टर जो हैं वो मुलविस हैं, लेडी डॉक्टर हैं। क्या स्टोरी है आमिर चौधरी साहब, हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, ये थाना कराची कंपनी की दूध है और सबसे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जिसको बोलते हैं पिम्स। यहाँ पे जो एक रिजवान नामी लड़का था उसका एफआईआर के अंदर ये बयान है कि जी मैं बिलाल नामी लड़का जो अगवा हुआ है उसका कज़न, मैं उसके साथ लेडी डॉक्टर से हम लोग मिलने के लिए आए। हम अस्पताल में गए, लेडी डॉक्टर के साथ फ़ोन पे उसकी बातचीत होती रहती थी। बिलाल नामी जो मुगवी है उसने कहा जी जब मुगवी बिलाल अस्पताल के अंदर पहुंचा और आगे से लेडी डॉक्टर जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वाइट कलर का ऊपर उसने कोट पहना हुआ था और ब्लैक कलर के बूट थे, ठीक है। वो आई 32 मिनट बिलाल के साथ गुफ्तगू की एक जगह खड़े होके, और मेन अस्पताल का जो अंदर वाला हिस्सा है वहां से वो बाहर आई और उसके बाद एक टैक्सी में बैठी और टैक्सी में बैठ के बिलाल को भी साथ बिठा लिया। और बिलाल ने उसको, अपने कज़न को, ये कहा जी कि आप नाश्ता करें, मैं वापस आता हूँ। और रिजवान का मतन जो एफआईआर के मुताबिक जो मतन है उसके मुताबिक ये उसका बयान है जी कि मैं पूरा दिन खड़ा रहा, शाम हो गई लेकिन बिलाल वापस ना आया। शाम को बिलाल के नंबर मिलाए तो 3 नंबर उसके पास थे, मोबाइल नंबर, वो तीनों बंद थे। अब उसके जो वालिद साहब थे बिलाल साहब के, ठीक है, मोहम्मद नज़ीर खान साहब, उनको फ़ोन किया है जी उसने, रिजवान ने, कि जनाब आपका जो मेरा कज़न है, आपका बेटा, वो नहीं मिल रहा। ये सारा माजरा उनको सुनाया। अभी 2 दिन पहले एफआईआर हुई, लेकिन अफसोस वाली बात ये है नकवी साहब, ये वकूआ अभी तो हाईलाइट हो गया है सोशल मीडिया पे, आगे पीछे 2 दिन से ये काम चल रहा है। ये वकूआ है 10 जनवरी का। ठीक है नकवी साहब, 10 जनवरी से पुलिस अपने जो रवायती अंदाज है उसी को अपनाए हुए थी। 10 तारीख से पुलिस उसको टाल मटोल कर रही होगी। 10 तारीख का वकूआ है, ठीक है, और 10 तारीख से वो लड़का गायब है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज वक्त पर क्यों ना किया? ठीक है। और मुकदमा दर्ज हुआ भी 2 दिन पहले। आज होगी है नकवी साहब 26 तारीख, 16 दिन गुजर गए मुगवी को गायब हुए हुए। और जो अस्पताल इंतजामिया है, हमारे ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है जी कि यहाँ पे बहुत सारी डॉक्टर्स विजिट करती हैं जो कि हमारे अस्पताल का हिस्सा नहीं होती। ठीक है। लेकिन नकवी साहब, अगर वो अस्पताल का हिस्सा है या नहीं है, इससे अस्पताल इंतजामिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो एक लेडी डॉक्टर के रूप में थी, क्या पता वो लेडी डॉक्टर थी भी कि नहीं। सही। पुलिस ने, जो पुलिस ज़राए हमारे पास, उनके मुताबिक ये पुलिस ने जी उसका जो ना रिकॉर्ड जो ना वहां से जो लेडी डॉक्टर है उसका रिकॉर्ड निकलवा लिया है। ठीक है। ठीक है। ये हमारे देखने वालों को बताइएगा कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे जब सामने आते हैं जो कि आखिर पता चलता है कि किसी शनाइसाई का, किसी दोस्ती का शाखसाना थे वो। चूँकि ये खातून लेडी डॉक्टर खातून हैं और एक नौजवान अगवा हुआ है, तो इसके बैकग्राउंड पे क्या स्टोरी हो ये सकती नकवी है? साहब, अभी कबल अज़ वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस का भी यही बयान है जी, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो अस्पताल की इंतजामिया है वो उनके मुताबिक जी वो पुलिस के साथ पूरा तावन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तावन करना मजबूरी है उनकी। उनके अस्पताल के हाथे के अंदर से नौजवान अगवा हुआ है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर नंबर 73/24 है। इसमें क्या समझते हैं कि अगर ये साइंटिफिक बुनियादों पे, चूंकि मोबाइल लोगों के पास मौजूद होते हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती हैं, तो क्या पुलिस लैतुलाल से काम लेती है या कुछ किडनैप हुआ है नौजवान? देखिए, ये नौजवान टैक्सी में गया है, यहाँ से कुछ बातें जो ना वो समझ से बाला तार हैं, वो लेडीज डॉक्टर के साथ टैक्सी में बैठ के गया है और खुद बैठ के गया है। आप देखें, यहाँ पे पुलिस भी ये एकदम से पर्चा भी नहीं काट सकती कि यार हो सकता है गया है तो कल आ जाए, परसों आ जाए, वो भी देख रही थी। लेकिन 16 दिन गुजर गए, मुकदमा दर्ज हो गया। जो बिलाल का कज़न था, जो अस्पताल के अंदर मौजूद था,
اس کے مطابق یہ جی کہ اسپتال انتظامیہ نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. اسپتال انتظامیہ کو انہوں نے کہا کیمرے چیک کروائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ. پولیس کے ساتھ تو تعاون کرنا اسپتال انتظامیہ کی مجبوری ہے. لیکن ہاسپٹل کے ہمارے جو ماحول ہیں ہمارے سرکاری اسپتالوں کے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوستی کے شاخسانے اور اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پہ چیک ہو، ان کے جاب کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اندر لکھا ہو کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے، مس کنڈکٹ میں چونکہ یہ چیز آتی ہے. میں خود نادرا کا ایک آفس یہاں پہ موجود ہے، ایک میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہاں پہ بھی جو لوور سٹاف آتا ہے، جو نئی انٹرنیز آتی ہیں، جو نئی بچیاں آتی ہیں، تو ان کے ساتھ معاملات جو پہلے سے وہاں پہ افسران ہوتے ہیں ان کے بڑے، آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی جی تو اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں ادارے بھی کام کر رہے ہیں، امبرڈس پرسن کا دفتر بھی ہے لیڈیز کو ہراساں کرنے کے حوالے سے یا ورک پلیس پر ہراساں کرنے کے حوالے سے. لیکن یہ جو کیس ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ایک نوجوان اس کی حراسیت ہو گئی، جی کیا جی. کہیں گے؟ لیکن دیکھیں اب اس میں وہ نوجوان تو خود ٹیکسی میں بیٹھ کے گیا. اب کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے گیا ہے. جب وہ بلال برآمد ہوگا، یہ تو اس کے بعد ساری کہانی اصل سٹوری کھلے گی کہ بلال صاحب خود گئے ہیں یا اس کو وہ لیڈی ڈاکٹر نے اغوا کی ہے، یا لیڈی ڈاکٹر اسپتال کی آیا کہ وہ ڈاکٹر تھی بھی یا نہیں، اور اوریجنل لائف میں جو پریکٹیکل لائف میں وہ ڈاکٹر تھی بھی یا نہیں، یا ہو سکتا ہے صرف اس نے وردی اور وہ ساری چیزیں پہن کے بس ڈاکٹر والے روپ میں آئی ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض گروہ جو آج کل کارروائی کرتے ہیں وہ خواتین کو فرنٹ پہ استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے کیونکہ خواتین کے ہاتھوں ٹریپ ہونا ایک مرد کے لیے بڑا آسان کام، بلکہ ٹرانسجینڈر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. آپ بہتر اس پہ سٹوریز کرتے رہتے ہوں گے. لیکن نقوی صاحب یہ اب ہم قبل از وقت تو ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. یہ تو بلال کے برآمد ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. پولیس خیر اپنی تفتیش تو کر رہی ہے اور اپنی کوشش کر رہی ہے جی کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا اصل مدعے تک پہنچ جائیں. بہتر. اور امید یہی کرتے ہیں کہ ہماری پولیس، دیکھیں اسلام آباد پولیس ہے، دلیر پولیس ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی یہ مغوی کو برآمد بھی کر لیں گے اور ساری سٹوری کے اصل حقائق وہ بھی سامنے لے آئیں گے. جی بالکل ناظرین، یہ آج کی کرائم سٹوری تھی جس میں ایک نوجوان کڈنیپ ہوا اور مبینہ طور پر ایک سرکاری ہاسپٹل سے اغوا ہوا، اور ایف آئی آر کے مطابق اس میں سرکاری ہاسپٹل کی ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ملوث ہیں. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. دیکھتے ہیں کہ پولیس اس پر کیا ڈیولپمنٹ کرتی ہے، تحقیق کس طرح ہوتی ہے. آنے والے وقت میں یہ پتہ چل جائے گا. ایک نئے کرائم سٹوری کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک لیتے ہیں، اللہ نے کے بعد.